guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, berita yang hangat diperkatakan di media sosial hari ini, sahabat-sahabat semua, berkaitan dengan pelawak daripada Singapura, Jocelyn Chia, sahabat-sahabat semua. Jadi tergerak ataupun terjentik hati saya untuk turut serta memberikan respon dan juga pandangan terhadap lawak ataupun komedi yang dilakukan oleh individu ini yang amat membuatkan seluruh rakyat Malaysia terkesan. Ya, ada yang merasa berang, marah dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Bagi saya sendiri perkara ini sepatutnya tidak berlaku sekiranya pelawak tersebut mempunyai fikiran yang waras ataupun mempunyai fikiran yang rasional sebelum membuat lawak-lawak berunsur seperti itu. Jadi sebelum kita teruskan sahabat semua untuk mendengar apakah sebenar yang dilakukan oleh pelawak ini, mari kita tonton. Tapi sebelum itu juga jangan lupa untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita tonton dan dengar sendiri kenyataan lawak daripada komedian ini, sahabat-sahabat semua. My country, Singapore, after we gained independence from the British, we were a struggling little nation. In order to survive, we formed a union with a larger, more powerful country, Malaysia. Where are you from, Malaysia or Singapore? Malaysia, okay, yeah, you assholes. When my Prime Minister went on TV to announce that you guys had dumped us, he cried because he thought we're not going to survive without you. But then 40 years later, we became a first world country. And you guys, Malaysia, what are you now? Still a developing country. Ini satu penghinaan ya. You, Malaysia. Isn't that the best breakup revenge? Now Malaysia, y'all trying to come around like, hey, Singapore, you're looking good lah. And we're like, I know, but why haven't you visited me in 40 years? And you're like, oh yeah, I tried, but you know, my airplanes cannot fly. What? Malaysian Airlines going missing, not funny, huh? Some jokes don't land. This joke kills in Singapore. I get a bad yell from you from the Malaysians. It's okay, they don't have internet. Wow, sahabat-sahabat semua. Ya, itu antara komedian ya. Antara kenyataan komedi yang dilakukan oleh individu ini memang amat mengejutkan. Tapi inilah ya realitinya sahabat semua. Apabila seorang individu itu membuat kenyataan, membuat komedian yang tidak mempunyai otak. Kenapa betina ini sanggup ya membuat kenyataan-kenyataan berunsur seperti itu tanpa memikirkan fikiran, emosi kepada rakyat Malaysia khususnya. Ya, saya menyentuh juga khususnya kepada isu MH370, sahabat-sahabat semua. Ini adalah satu kenyataan yang amat-amat tidak rasional, tidak bertanggung jawab. Dia tidak tahu betapa hari ini ibu-ibu, anak-anak, bapa-bapa dan sanak saudara keluarga masih menangisi kehilangan ya kapal itu, dan juga anak-anak mereka, keluarga mereka yang masih tidak diketahui di mana dan apa kondisi mereka, sahabat-sahabat semua. Tetapi pelawak ini begitu sahaja melontarkan komedinya yang mungkin dianggapnya lucu, tetapi sebenarnya itu mematahkan dan juga memberi keberangan menaikkan berang untuk rakyat Malaysia sekaligus, sahabat-sahabat semua. Memang satu yang tidak bertanggung jawab. Jadi sebelum saya teruskan lagi sahabat semua, saya juga ingin memberikan kita satu lagi video yang mana seorang ibu yang memberikan kata-kata khas ditujukan kepada individu ini yang kelihatannya memang tidak ada perasaan langsung. Ya, tidak ada perasaan, tidak punya tanggung jawab, merasa bersalah dan sebagainya. Jadi mari kita dengar sekali lagi seorang ibu yang mana istrinya atau bapa kepada anaknya yang berada dalam kapal MH370 itu, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita dengar bersama.
Muhammad Hazrin Muhammad Hasnan berkata, tidak kira betapa jahatnya seseorang itu, sepatutnya tidak menyebut dan membuat lawak mengenai MH370. And do you know how many mothers are still crying until today? No, you don't know. You don't know because you don't have the empathy, because you don't have the heart. Wow, itu antara kenyataan beliau, katanya kerana tidak mempunyai rasa simpati, tidak mempunyai rasa rasa bersalah ya. Sanggup pula melakukan membuat kenyataan seperti itu, sahabat-sahabat semua. Ini yang agak-agak mengecewakan kita. Dan bagi pandangan saya, wajarlah ya pihak negara Singapura hari ini membuat tindakan ya untuk memadam, memblok, menggantung sosial media komedian tersebut, dan akhirnya dikatakan juga Singapura terpaksa memohon maaf dengan Malaysia dan menggantung ya kerakyatan individu ataupun pelawak tersebut. Ya, jadi saya percaya ini bukanlah salah daripada negara Singapura, tetapi individu yang tidak bertanggung jawab yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang berbau kebencian seperti ini, sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi mari kita dengar komen daripada YB Anthony Loh ya berkaitan dengan perkara atau isu ini, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, mari kita lihat. Saya nak katakan bahawa yang dinyatakan oleh komedian itu adalah satu nyataan yang biadab, kurang ajar, tidak memberikan manusia sensitif. Malah saya juga teks rakan sejawat saya daripada Singapura, dan dia juga terkejut. Saya lihat bahawa pihak Singapura juga mengambil langkah segera. Itu tidak dijadikan sebagai satu isu yang boleh dipolemikkan. So, tentu kita tak mahu melihat kenyataan-kenyataan ini menjejaskan hubungan dua hala. Apa yang dinyatakan itu memang tak boleh diterima sama sekali. Bukan saja sebagai seorang rakyat Malaysia, saya tak boleh terima kenyataan itu. Sebagai seorang manusia, kita tak boleh terima. Sebab bagi saya, kalau mana-mana pihak kata dia joke, ini komedi, pelawak, ini stand up komedi. Tapi stand up komedi pun ada batasan dia. Tak boleh menggunakan satu tragedi untuk dijadikan sebagai bahan jenaka. Saya nak katakan bahawa yang itu dia kenyataan ya terkini daripada YB Anthony Loh ya, yang juga turut mengecam dan juga menyelar tindakan ataupun kenyataan ataupun stand up comedy ya daripada komedian yang berasal daripada Singapura ini, sahabat-sahabat semua. Memang benar, saya juga setuju ya bahwa apa yang dinyatakan itu, walaupun kita membuat stand up comedy, tapi setiap perkataan, setiap yang kita ungkapkan itu ada batasnya. Ini sudah melampau batas sehingga memberikan kemarahan, berang ya, rakyat Malaysia berang begitu marah, mengecam dan juga menyelar ya konten ya daripada pelawak tersebut. Dan seorang lagi, Harith Iskandar juga, sahabat-sahabat semua, turut menyuarakan rasa ketidaksenangan hati beliau ya berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa membuang masa, sahabat semua, saya juga mahu untuk kita menonton bersama ya apakah yang diungkapkan oleh Harith Iskandar. Assalamualaikum. Bonjour, I'm Harith Iskandar. I'm overseas at the moment, as you can see, but I woke up this morning and everyone is asking me about the Jocelyn Chia clip. It has riled up Malaysians. Well, due to its insensitivity towards the tragedy surrounding MH370. Now, the loss of the plane was and is a deeply traumatic event for Malaysians. As a comedian, I respect the freedom of expression that we comedians require to do our job, but it is equally important to exercise some level of sensitivity and empathy when doing certain material, especially topics that are deeply personal or tragic. Comedy can be a powerful tool for social commentary, but it needs to be used responsibly. As Spider-Man said, with great power comes, yada, 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 yada. Now, comedians as artists, we need to be aware of the potential impact our words can have. Comedy, like all art form, is a subjective form of expression. That means what's funny to one person may not be necessarily funny to someone else, and you've got to keep in mind context. Now, I know Jocelyn is performing in the Comedy Cellar, which I think is a club in the US, but as a Singaporean, she should have been a little bit smarter to realize that in this age of social media, picking on a Malaysian in the audience and then bringing up MH370, it's going to get up on the internet, girlfriend. It's going to have a wider effect. Ultimately, as a comedian, my intention is to make people laugh. And I believe comedians and stand-up comedy
should strive to create a positive and inclusive comedic environment. I make fun of Singapore all the time. Yeah, it's part of the friendly banter that allows us to coexist and, and we're like competitive cousins, right? Now, so finally, Jocelyn, before I go, I just want to say one thing. Malaysia, we may be still a developing nation, but when it comes to kindness and thoughtfulness, we are definitely first world. Don't know about other countries though. Wink, wink, it's a joke. Take Satu komen yang begitu padu ya, mantap daripada Harith Iskandar ya, berkaitan dengan apa sebenarnya yang berlaku, sahabat-sahabat semua. Ini dia. Jadi bagi saya sendiri apa yang berlaku, kenyataan, ucapan daripada pelawak daripada Singapura ini adalah satu yang tidak masuk akal, sahabat-sahabat semua. Seperti mana yang Harith katakan, kita membuat lawak untuk membuat orang lain ketawa, tapi bukannya untuk membuat kebencian, menghasut orang membenci dengan satu perkara, dan membuat komik ya, ataupun komedi yang lawak yang berunsur berbau kebencian dan sebagainya. Bagi saya ini adalah satu tindakan yang amat memalukan. Kenapa perkara ini ya daripada seorang pelawak boleh ya melakukan lawak sedemikian rupa. Ini boleh, apatah lagi ya mengaitkan dua perkara, yaitu perkara yang pertama tadi ya tentang rakyat Malaysia, negara Malaysia yang dikatakan sedang membangun ketinggalan daripada Singapura dan sebagainya. Dan yang paling menyentuh dan juga membuatkan rakyat Malaysia berang adalah ya apabila beliau menyentuh perkara MH370. Ini bukan satu isu yang kecil. Ini adalah satu perkara yang sangat sensitif, dan tidak sensitif pelawak tersebut membuatkan rakyat Malaysia berang dengan perkara ini. Jadi bagi saya sendiri juga perkara ini seharusnya tidak berlaku. Ya, kalau benar ya pelawak ini mempunyai fikiran yang rasional, waras dan sebagainya, beliau berfikir sebelum memberikan ucapan lawak seperti itu. Jadi jelas hari ini rakyat Malaysia, dan bukan saja rakyat Malaysia tetapi rakyat Singapura juga, ya ada yang tidak berpuas hati, tidak senang hati ya dengan kenyataan daripada individu ini, sahabat-sahabat semua ya. Kalau kita lihat kenyataan daripada beberapa dikatakan beberapa sebenarnya warga Singapura yang membuat laporan ya, membuat laporan polis ya tentang lawak yang dimuat naik ya melalui lawak daripada Jocelyn ini. Dan kerana itulah pihak berkuasa Singapura telah mengambil keputusan ya, mengambil tindakan untuk menggantung sosial media termasuk Instagram dan juga TikTok. Dan yang paling lagi mengejutkan kita adalah pihak Singapura telah pun mengumumkan supaya Jocelyn tidak lagi memegang kewarganegaraan Singapura, dan kata-kata atau tindakan yang sekali tidak mencerminkan pandangan negara itu, kata pemimpin daripada negara itu, sahabat-sahabat semua. Jadi jelas hari ini perkara yang amat mengejutkan dan mengecewakan dan membuatkan ramai Malaysia ya berang dengan isu ini. Jadi itu saja sahabat-sahabat semua ya, respon dan juga pandangan, dan juga ya beberapa pandangan daripada artis, daripada politician dan juga mangsa-mangsa dalam MH370. Jadi sekiranya sahabat juga memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti pelawak-pelawak yang biadab ini, lebay-lebay, geng sapu bersih, dan juga mereka-mereka ya, geng takut Anwar, geng sapu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Alright, saya sampai di sini saja. Sekian, terima kasih, dan izinkan saya untuk mengundurkan diri seperti biasa. Peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.